Bali, itong chicken is 314. 310 na lang to, sir, ha? Tawad mo na yung 4. Pang ano to, sir? Adobo. Okay po. Yes, Sir Christian, ito po. Another 10 packs pa po ng rice. Salamat po sa pag-main. Thank you po, Sir Christian. Ay, ito po. Bali, wait lang, sir, ha? 500 pera. $500, so 310 ito. Tapos atay balunan pa, sir, no? Ah, pares siya, sir. Atay balunan po. Okay na po. Isang pares, sir. 30. Sama ko na dito, sir. Bali 310 plus 30, 340. Hello, Ma'am Sharon. Welcome po sa live. 160 po, sir. Thank you po and God bless po.